چاند ایک ایسے دن ہوتے ہیں جس میں ہم اپنی خوشی کو، اپنی برکت کو، اپنی اندر کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں کہ وی آر بلیسڈ، وی آر ہیپی. آمین. آپ یہ بتاتے ہیں کہ یس، خداوند کی برکات ہم پر ہیں اور خدا نے ہمیں برکتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے اور ہم بلیسڈ ہیں. اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان دنوں میں سے آج کا سب سے بڑا دن ہے، اور وہ کیا ہے؟ عید قیامت المسیح. کیونکہ اس کے بارے میں پال لکھتا ہے، مقدس پال لکھتے ہیں 1 Corinthians chapter 15 verse 17 میں، اگر مسیح نہ جی اٹھا تو ہماری منادی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلایا حالانکہ نہیں جلایا. اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے اور اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. ہماری مسیح کی بنیاد، پلر، یہ آیت ہے، اور اس آیت میں پال اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ اگر ریزوریکشن بائبل میں سے نکال دی جائے، the concept of resurrection، تو پھر ہم عام دوسرے لوگوں کی مانند ہو جائیں گے. There is no hope, there is no certainty, no confidence. بہت ساری دنیا میں مذاہب ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں بولتے، پر ہم صرف یہ بات بتاتے ہیں کہ خدا نے جو برکت ہمیں دی ہے وہ بڑی مقدس اور اعلیٰ ہے، اور وہ کیا ہے؟ We have a power of resurrection. یہ برکت کسی کے پاس نہیں. یہ وہ دن ہے جس دن موت مری. کبھی آپ نے یہ جملہ سنا ہے کہ موت کو بھی موت آ جائے؟ آج کا دن ہم کیا سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ موت کو موت آئی. دنیا میں سب سے زیادہ خوف کس چیز کا ہے؟ موت کا. آدمی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو جائے، اس کی دولت کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو جائے، وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے پاس پوری دنیا کی نیشنلٹیز کیوں نہ ہو، اس کے پاس پوری دنیا کی دولت کیوں نہ ہو، لیکن وہ موت کے ڈنگ سے کبھی نہیں بچ سکا. ہر شخص اس خوف کے اندر ہے، ہر شخص اس سے ڈرا ہوا ہے، اور یہ موت کسی وقت بھی اسے چھو سکتی ہے. ہم بڑے نازک سے ہیں، اگر آکسیجن ختم ہو جائے انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اگر گاڑی زور سے کسی چیز کو لگ جائے انسان کی ڈیتھ ہو جائے گی، اگر آگ کی لپیٹ میں وہ آ جائے اس کی موت ہو جائے گی، اگر کوئی اسے چھری مار دے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، گولی مار دے ڈیتھ ہو جائے گی، ساری کہانی ختم. اور یہ اتنی ظالم ہے کہ اس نے کبھی کسی بادشاہ کو نہیں چھوڑا. یہ اتنی ظالم ہے کہ دنیا کا کوئی بزرگ نہ کوئی بچہ اس سے بچ سکا ہے. ہر شخص اس کی زد میں آیا ہے اور کوئی شخص نہیں جو اس کی زد سے نہ بچا ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی پاکیزہ ہستی ہو، کوئی بھی شخص کیوں نہ ہو، اس نے اس کا مزہ چکھا ہے. اور میں جب اس کے بارے میں دیکھ رہا تھا، موت کے بارے میں میں دیکھ رہا تھا کہ جب انسان کو موت آتی ہے یا جس گھر کے اندر موت جاتی ہے، وہاں پر سب سے بڑی چیز جو پہلے حملہ کرتی ہے وہ اداسی ہے. وہ کیا ہے؟ اداسی، ڈپریشن. انسان اداس ہوتا ہے. میں نے تو کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جب موت کسی کی ہوتی ہے، لوگ کسی کو انکرج کرنے کی بجائے، اور کئی بہنیں ایسی جا کے کرتی ہیں، کسی کے خامند کی ڈیتھ ہوتی ہے، کہتے ہیں ان تیرا گزارا کنج ہوئے گا، انہوں ہور رواندیاں نے، تیرے بچیاں دے سر تو باپ دا سایہ چلا گیا، وہ بیچاری آ گئی مری ہوتی ہے. یہ میں نے سنا ہے لٹرلی کانوں سے. تو میں نے سنا ہے کہ لوگ غم کس طرح سے بانٹتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. غم بانٹتے نہیں بلکہ غم کو دگنا کرتے ہیں جا کے.
और ज्यादा मल्टीप्लाई करते हैं। वो बंदा सोचों में उनकी सोचों के इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं कि वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है कि यार मेरे साथ क्या हो गया है, क्या होगा। लेकिन जो मसीही लोग हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। ये आम लोगों का अफसोस करने का तरीका है। मैं जब मौत के हवाले से देख रहा था कि मौत किस तरीके से हमारी जिंदगी में क्या चीजें पैदा करती है। मौत हमारी जिंदगी में ग्लूमिनेस, अंधेरे को पैदा करती है। इंसान डार्क होता है और उसे कुछ समझ नहीं आती क्या होगा, उसका फ्यूचर खत्म हो गया। चाहे किसी की भी शख्सियत की डेथ हो, सैडनेस आती है, गमगीनी, उदासी, मिजरी, बदहाली, मुसीबत, परेशानी। और फिर एक और बड़ी चीज जब मौत आती है तो हमारी जिंदगी के अंदर पैदा होती है, वो है होपलेसनेस, नाउमीदी। नाउमीदी का कोई ब्रांड नहीं है, ये हर ब्रांड में बिकती है। क्योंकि मैंने बड़े बड़े अमीर लोगों को नाउमीद होते हुए देखा और खुदकुशी करते हुए देखा है। अगर वो होपलेस ना होते तो वो अपने आप को ना मारते। इंसान पैसा हो, सब चीजें हो, लेकिन अगर उसके पास उम्मीद ना हो तो वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। ये हकीकत है। ना उम्मीद शख्स की जिंदगी बहुत लिमिटेड है और वो खत्म है, फौरन उसकी डेथ हो जाती है। और बहुत सारे लोग हैं जो नाउमीद हैं, और आज के दिन भी बहुत सारे लोग नाउमीद थे। शागिर्द नाउमीद थे, उसके पैरोकार नाउमीद थे। दे वर इन डीप डिप्रेशन, दे वर लिविंग, वो गमगीनी में थे, अंधेरे में थे, जुल्मत ने उन्हें घेरा हुआ था। नो कॉन्फिडेंस, नो करेज, दे वर हाइडिंग, दे वर थिंकिंग व्हाट हैपेंड। जिंदगी के मालिक को मौत आ गई, अब हमें कौन जिंदगी देगा। पर उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। उन्हें नहीं पता था कि वो गलत हैं। वो भूल चुके थे खुदा की कलाम की बातों को, इसलिए नाउमीदी ने उनको घेर लिया। और जब भी नाउमीदी आती है जिंदगी के अंदर, प्रॉब्लम वहां से शुरू हो जाती हैं। पर मैं सुबह के मैसेज, आपको मौका मिले आप जरूर सुनिएगा, जो खास खवातीन की सर्विस हम उसको नाम देते हैं होपलेसनेस। नाउमीदी जब आती है तो सारी खुशियां दांव पे लग जाती हैं। आप हंसना भूल जाते हैं, स्माइल देना भूल जाते हैं, क्योंकि नाउमीद है। पैसा जेब में है, उम्मीद नहीं है, जॉब है, उम्मीद नहीं है। लेकिन जिस शख्स के ऊपर उम्मीद आती है, मैं देख रहा था कि इंसान कितना क्यों ना शेखीबाज हो, मौत उसे कब्र तक ले आती है। वो अपनी शेखी में कितनी ऊंचाइयों में क्यों ना उड़े। आज बहुत सारे लोग हैं जो शेखी मारते हैं, कई अपनी लफ्जों की मारते हैं, कई अपनी दौलत की मारते हैं, कई अपनी पोजीशन की मारते हैं, कई सोचते हैं आई एम वेरी रिच, कई सोचते हैं मेरे पास सब कुछ है। दुनिया के अमीर तरीन लोग शेखीबाज, पर उन्हें नहीं पता सेम होल में वो भी जाएंगे जिसमें एक गरीब गया है। ऐसा ही इतना ही बड़ा होल होगा, उसमें स्क्वायर फुटेज नहीं होंगे। कितने बड़े घर में जिंदा हम मापते हैं कितने स्क्वायर फुट का घर हो, मरने के बाद उतना ही होल नसीब होता है जो एक गरीब आदमी का भी था। उसे नहीं पता कि उसकी शेखी एक दिन मौत का डंक उसे डसेगी और वो भी उसी होल में जाएगा। और बनीनो इंसान मौत के डर के अंदर छुपी हुई थी, मुसीबत में थी, परेशानी में थी। मैं आज के दिन सोच रहा था कितना सेलिब्रेशन का दिन है कि जब हमारे सेवियर ने मौत को मारा। कोई इसको मार सका?
कोई इसका सामना कर सका, कोई इसके सामने खड़ा रह सका, कोई ये दावा कर दे कि वो मौत का सामने खड़ा हुआ और मौत को शिकस्त दे सका? ओनली सेवियर, सिर्फ यीशु ने उसका सामना किया। और मौत को कैसा मारा? मर के उसको मारा, मर के उसकी आंखों में आंखें डाली और बताया कि मैं तुझे अपनी पांव तले कुचलूंगा। मरकर ये साबित किया। यीशु मसीह जिंदा रह के भी उसे मार सकते थे, पर फिर हम कहते कि जी नहीं, मरना फर्क है। पर यीशु ने बताया मरकर जिंदा कैसे हुआ जाता है। खुदा में यीशु मसीह हर तरह से आजमाया गया, हर तरह से, हर रोड से वो गुजरा, हर तरह की आजमाइश उस पर आई। और इसलिए आई ताकि मैं और आप ये ना कह सकें कि ये आजमाइश यीशु ने नहीं देखी। 33 years he lived on earth, एक खाकी लिबास में, अबदियत बशरियत के अंदर थी। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, तू किसको पुकार रही है? जिंदगी और मौत का इख्तियार तो मेरे पास है। राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं, जिंदगी तो मैं हूं, जिंदगी तो मुझसे शुरू होती है, जिंदगी को बनाने वाला, जिंदगी का मालिक तो मैं हूं। लेकिन लोग समझ नहीं पाए कि जिंदगी के मालिक को मौत कैसे आई। वो खुशियां मना रहे थे सलीब के ऊपर, वो जिंदगी के मालिक के ऊपर खुशी मना रहे थे। यस, जो कहता था मैंने हुक्मों की वो दस्तावेज मिटा दी, उसको हमने मार दिया। जो ये कहता था कि जिसने लाजर को जिंदा किया उसको हमने मार दिया। लोगों ने कहा इसने लाजर को जिंदा किया, अगर तू खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा क्लेम करता है तो तू सलीब से उतर, हम तुझे भी मानेंगे, तुझे सिजदा करेंगे। पर वो नहीं जानते थे कि खुदावंद अपने कॉल और जो कुछ वो कहते हैं वो उसके मुताबिक चलते हैं, वो लोगों के बहकावे में नहीं आते। उन्होंने कहा था तीसरे दिन, लोगों ने उन्हें उकसाया कि लटकंदी की जरूरत है, शैतान ने उन्हें उकसाया, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा वैसा ही जो प्रोफेसीज में, जो बाइबल में लिखा गया था वही किया। आलम अरवा में उतर गया, कैदियों को अपने साथ ले गया। वो नहीं जानते कि क्या मकसद था, पर रेजरेक्शन, मैं ये देख रहा था, मैं मुख्तलिफ टॉपिक लिख रहा था और मैं अपने बेटों से, इब्राहिम से, ही इज़ वेरी क्रिएटिव, मैं उससे अक्सर डिस्कस करता होता हूँ, यार मैंने ये लिखा है, आप बताओ आज की अंग्रेज़ी में ज़रा इन बच्चों को थोड़ा इनके पास और चीज़ी वर्ड्स होते हैं। तो मैं इनसे पूछ रहा था कि अच्छा व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। सो वी समटाइम जब हमारे पास टाइम होता है वी डिस्कस कि दिस इज़ व्हाट गॉड इज़ गिविंग मी। तो मैं ये सोच रहा था व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूनरल ऑफ डेथ, बरियल ऑफ डेथ, क्योंकि आज का जो मतन है वो तो यही है। कभी आपने डेथ को देखा है कफन में बंद होते ये जो डेथ जा रही है? नहीं, इंसानों को देखा है, डेथ को नहीं देखा। डेथ को सिर्फ हमने रेजरेक्शन डे पे देखा, मरते हुए। आमेन, hallelujah. Why we call the blessed day, why we call the joyous day, why we call कि ये बहुत मुबारक दिन है, why everybody was excited, क्योंकि उस दिन हमने डेथ को कफन के अंदर देखा। उस दिन हमने देखा यीशु मौत को मारकर कब्र पर फतह हासिल करके जिंदा हो गया। और हमने देखा कि मौत का डंक जाता रहा, मौत का खौफ दूर हो गया, खौफ उसका जाता रहा, और खुदावंद ने नाउमीदी में उम्मीद को पैदा किया। खुदा ने किसको पैदा किया? नाउमीदी में उम्मीद को पैदा किया। अंधेरे में दिया जलाया जिंदगी का, मौत के अंधेरे में जिंदगी का दिया जलाने वाला सिर्फ यीशु है और वही जला सकता है। मैं जब इसके बारे में देख रहा था कि कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं गुजरा, मौत को हम जितना मर्जी रेजिस्ट करें, जितना मर्जी अवॉइड करें, हम जितने मर्जी ऑर्गेनिक फूड खाएं, हम जितने, मैंने बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स का जिस्म लटकते हुए देखा तो मैं कि यार इन्नी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है,
इंज दे ही असी भी हो जाना फिर। I was just thinking like that. मैं क्या, ये वो लोग हैं जो बेस्ट खाते हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास बेस्ट मेकअप है, लेकिन बुढ़ापे में एज के साथ साथ जब मैंने उनको मरते हुए देखा, जब उनके सेल्स को डिस्ट्रॉय होते हुए देखा, तो मैंने देखा कि सबसे अच्छी जिंदगी तो यीशु के साथ है। उसने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ, लाइफ इन अबंडेंस। हम इस 70, 80, 90 साल की जिंदगी की फिक्र में रहते हैं। we educate ourselves so much, हम इतना अपने आप को एजुकेट करते हैं कि हमें 2K की, 3K की, 3 लाख की जॉब मिल जाए, 2.5 लाख की जॉब मिल जाए, हमें 100,000 की जॉब मिल जाए, हमें इतने पैसे मिल जाए। Think about that, how much time you spend just to earn few dollars। पर जिंदगी को पाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। कसरत की जिंदगी जो यीशु ने देने का वादा किया है। मैं ये सोच रहा था, बाइबल डेथ का कोई इक्वलाइजर नहीं है, इसको कोई हर शख्स के साथ ये जुड़ी हुई है। माइटी से माइटी लोग भी इसकी जद में आए, लेकिन सिर्फ सेवियर है जिसने उसको शिकस्त दी। चंद एक बातें खुदावंद ने जिंदगी दी तो हम इस टॉपिक को कैरी ऑन करेंगे। पहली चीज जो मैं बाइबल मुकद्दस में देख रहा था कि रेज़रेक्शन हमारी जिंदगी में क्या इंपैक्ट डालती है। आज का दिन क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें मैंने बताई। पहली बात ये याद रख के और अपने दिल में लेके जाइएगा कि रेज़रेक्शन मीन्स वी आर जस्टिफाइड। वी आर जस्टिफाइड का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि वी आर एक्सेप्टेबल। हम खुदावंद के सामने क्या हैं? एक्सेप्टेबल है। कैसे एक्सेप्टेबल है? थोड़ा सा बयान करना चाहूंगा। गुड फ्राइडे को हमने क्या मनाया था? खुदावंद यीशु मसीह ने हमारी गुनाहों की कीमत पे की। अब पेमेंट का आपको पता नहीं है एक्सेप्ट भी हुई है या नहीं हुई। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? गुड फ्राइडे जब खुदावंद यीशु मसीह एक बॉल के अंदर अपना लहू बाप के पास लेकर जाता है और उसके सामने बताता है कि तमाम बनीनो इंसान के गुनाहों का कफारा ये मेरा लहू है, तो उसको प्रूव कौन करता है? एक्सेप्टेंस को द रेज़रेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, कि हमारे गुनाहों का कफारा बाप के सामने कबूल हुआ। खुदा ने उस कुर्बानी को कबूल किया। वी आर जस्टिफाइड, वी आर एक्सेप्टेड। क्योंकि अगर कुर्बानी निकम्मी होती, कुर्बानी के अंदर ऐब होता, तो हमारे गुनाहों की मुआफी ना होती। ऐसा हुआ ना काइन और हाबिल की कुर्बानी, एक कुर्बानी एक्सेप्ट हुई, एक कुर्बानी नहीं हुई। अगर यीशु मसीह की जिंदगी के अंदर कोई छल होता, कोई ऐब होता, एक ही कुर्बानी चाहिए थी जो बेऐब थी, तो वो कुर्बानी एक्सेप्ट ना होती। सो ईद क़यामतुल मसीह मुझे और आपको क्या लेसन देती है? क्या हम इसमें से सीखते हैं कि वी आर एक्सेप्टेड? क्या है? खुदा की निगाह में वी आर एक्सेप्टेड। आपका वीजा लग गया है हमेशा की जिंदगी का, थ्रू जीसस क्राइस्ट। आमेन। जब हमारा इमिग्रेशन होता है ना, मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि हम बाहर के मुल्क में हैं, और आप जितने भी किसी को जॉब मिलती है, किसी को वीजा मिलता है, वो कहते हैं जी मेरा वीजा लग गया, मैं एक्सेप्टेड हो गया उस जॉब के लिए। और खुदा ने आपको और मुझे एक्सेप्ट किया थ्रू जीसस क्राइस्ट। ये है रेज़रेक्शन का मतलब। वी आर जस्टिफाइड, कंप्लीटली फॉरगिवन, कंप्लीट, कोई गुनाह नहीं बाकी रहा। खुदा ने जब हम यीशु मसीह के लहू में आ जाते हैं, जब हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, सारे गुनाह मुआफ कर देता है। कंप्लीट फॉरगिवनेस। कोई आपको ये कह सकता है यू आर कंप्लीटली फॉरगिवन, आपके डेब्ट पूरे हो गए, तो इस चीज को हम खुश तो थे गुड फ्राइडे को खुदा यीशु ने ऐसा किया, लेकिन प्रूफ किसने किया? मोहर किसने लगाई? रेज़रेक्शन ने। रेज़रेक्शन मोहर लगाती है।
ہم جائز قرار دے دیے گئے, ہمارا کیس ایکسپٹ ہو گیا. جو کیس خدا کی عدالت میں تھا ہمارے گناہ کا, وہ ایکسپٹ ہو گیا. آپ کا کوئی بھی کیس چلتا ہو, جب اس کی ایکسپٹنس کا آپ کو پتہ لگتا ہے, یو آر اوور جوائڈ, میں نے وہ کیس ون کر لیا. خداوند یسوع مسیح کی جی اٹھنے نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا کیس ایکسپٹ ہے, اور اب ہم جسٹیفائیڈ ہو گئے خدا کے سامنے. خدا نے مجھے اور آپ کو قبول کر لیا. رومنس چیپٹر 4 ورس 25 میں لکھا ہے, جیسا مسیح نے کہا تھا, اٹ از فنشڈ, اب تمام ہوا. وہ ہمارے گناہوں کے حوالے کر دیا گیا اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. کیا لکھا ہے؟ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالے کر دیا گیا. غور کیجئے, فرائیڈے کو کیا ہوا تھا؟ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر حوالے کیا گیا اور ہم راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. اس کا کیا مطلب تھا؟ زندہ ہوا. He was risen because to justify us, کہ وہ ہمیں جسٹیفائی کر سکے کہ یس تمہارا کیس ایکسپٹ ہو چکا ہے. یہ دیکھ لو, میرا جی اٹھنا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ you are completely forgiven. تو شیطان جتنی مرضی آپ کے سامنے تصویریں لائے کہ نو 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 تمہارے اندر یہ گناہ ہے, اگر آپ نے یسوع کو قبول کیا ہے تو you are completely forgiven. Isn't it a blessing? ریزوریکشن, مسیح کا جی اٹھنا مجھے اور آپ کو یہ سکھاتا ہے. We are completely justified. We have a right relationship. لکھا ہے, اس نے تمہیں جو قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی. اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں, اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا. اب ہمیں کیسے پتہ لگا شادیانے بجے؟ جب ریزوریکشن ہوئی. یہ ساری لکھی ہوئی باتیں ہیں. مجھے اور آپ کو اس کا پروف کیسے ملتا ہے؟ جب ہم مسیح کو زندہ, اس کی قبر کو خالی دیکھتے ہیں کہ جو کچھ اس نے کہا تھا کہ وہ ہمارے قصور معاف کرے گا, وہ پورے ہوئے. اس نے کہا میں زندہ ہوں گا, مصلوب کیا جاؤں گا, یہ کام ہوا. سو کیوں ہمارے پاس امید ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس یسوع ہے, امید کا بانی. Why you have a hope? Because you have Jesus Christ. کبھی ہوپ لیس نہ ہو. Jesus Christ is the foundation of hope. اور اگر آپ کی زندگی میں ہوپ لیسنس ہے, آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر امید ختم ہو چکی ہے, تو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو دیکھیں جو آپ کو ہوپ دیتا ہے, امید دیتا ہے. پہلی چیز, خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ہمیں جسٹیفائی کرتا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ, ہمارے رشتہ استوار ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. جو رشتہ ٹوٹ چکا تھا وہ ٹھیک ہو گیا ہے. اب ساری چیزیں, اب ہم ایکولی بات کر سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات, اس دن کیا ہوا تھا جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی کہ the day when death died. بائبل میں لکھا ہے رومنس چیپٹر 6 ورس 9, پس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی, کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر نہیں مرنے کا, موت کا پھر اس پر اختیار نہیں ہونے کا. دوبارہ موت نہیں آنے والی. اب موت کو جو نام دیا گیا وہ ہے کہ یہ ایک دروازہ ہے ابدی زندگی میں داخل ہونے کا. جب ایک انسان جو مسیح میں مرتے ہیں, لکھا ہے وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں. لکھا ہے ایبسنٹ فرام باڈی پریزنٹ ود گاڈ. جیسے ہی ہم یہاں سے غیر حاضر ہوتے ہیں اپنی باڈی سے, خدا کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. مسیح یسوع کے جی اٹھنے نے ہمیں یہ بتایا کہ ہم نے موت کو, خداوند نے موت کو شکست دے دی اور اب خدا کے ساتھ ہماری رسائی ہے. There is no more death. ڈیتھ کا خوف چاہتا رہا. ڈیتھ ہمارے اوپر زیادہ ہمیں ڈرا نہیں سکتی, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ڈیتھ کیا ہے, یہ ایک دروازہ ہے.
اور اسی لیے جو مسیح کو مانتے تھے, جو مسیح کا دیدار کرتے تھے, وہ کہتے ہیں, پال کہتا ہے کہ مرنا میرے لیے کیا ہے؟ گین, نفع. مرنے کو کیا کہتا ہے؟ کوئی شخص ہے جو نفع مرنے کو بھی کہتا ہے؟ نو. پر جو یسوع کا دیدار کر لیتے ہیں انہیں کہتے ہیں مر جانا بہتر ہے, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی میں اس کے ساتھ جئیں گے. جینا یہاں پر مسیح, جتنی دیر جیوں گا I will live for Christ. So resurrection کا مطلب ہے کہ اس دن موت کو شکست ہوئی. تیسری بات, resurrection کا مطلب ہے we have a union with God, union with Jesus Christ. Romans chapter 6 verse 8 میں لکھا ہے if we died with Christ, اگر میں اور آپ مسیح میں جب مرتے ہیں, جب اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں, تو لکھا ہے we believe that he will also live, we will live with him. جب ہم مسیح میں مرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے اس کے ساتھ جئیں گے بھی, اور جہاں وہ ہوگا ہم وہاں پر ہوں گے. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم اکثر انہیں تسلی دیتے ہیں, آپ کے پیارے اگر مسیح میں زندگی بسر کرتے تھے تو وہ یسوع کے ساتھ ہے. اور وہ چیز ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ بائبل سے. If we died with him, we believe that we will also live with him. Romans chapter 6 verse 8 میں لکھا ہے. بس جب ہم مسیح کے ساتھ ہوئے تو ہمیں یقین ہے کہ اس کے ساتھ جئیں گے بھی. اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ جئیں گے بھی. مسیح میں مسیح کے اندر مرنا یہ ایک بڑی بات ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح کو قبول تو کرتے ہیں. یہ آخری پوائنٹ ہے, پھر خداوند نے زندگی دی, نیکسٹ سنڈے اس کے باقی حصے کو دیکھیں گے. اور آپ میرے ساتھ, بہت سارے لوگ ہیں جو مسیح میں مرتے نہیں ہیں, وہ دنیاوی طور پر مرتے ہیں, جسمانی طور پر مرتے ہیں, پر انہوں نے اپنی نیچر کو ختم نہیں کیا. مسیح میں مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دینا. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں. اب میں اپنے جسم کو مارتا اور کوٹتا ہوں تاکہ اسے قابو میں رکھوں. مسیح میں مرنے کا مطلب یہ ہے ٹوٹل آپ اپنی زندگی کو ٹرن اراؤنڈ کر لیتے ہیں, اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں, اور پھر ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے جو ہمیں دوبارہ ہماری پرانی انسانیت کی طرف لے کر جاتی ہیں. تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ہم مسیح کے اندر آ جاتے ہیں, اگر ہم چاہتے ہیں ہماری یونین اس کے ساتھ رہے, تو ہمیں مسیح میں کمپلیٹلی مرنا ضروری ہے. کیونکہ جب ہم مسیح میں مرتے ہیں تو پھر وہ ہمیں لیونگ ہوپ دیتا ہے. لیونگ ہوپ, ریزریکشن گیوز اس لیونگ ہوپ. آپ کو پتا ہے یہ فریز آپ نے ابھی بھی پڑھا, اور بائبل میں چاروں اناجیل میں پڑھیں گے کہ زندہ کو مردوں میں کیوں. آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو مسیح میں نہیں مرتے وہ زندگی کو دنیا کی چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. وہ ہوپ, لیونگ ہوپ کو ڈیڈ ہوپ میں ڈھونڈتے ہیں. وہ سوچتے ہیں پیسہ مل جائے گا تو خوشی ملے گی. انہیں نہیں پتا خوشی کا مالک تو یسوع ہے. جن کے پاس پیسہ ہے وہ بھی خوش نہیں ہے, لیکن جن کے پاس یسوع ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ صرف اسی بات سے خوش ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. ہمارے پاس یہاں پہ کچھ نہیں ہے, پر آنے والے جہان میں میرے پاس ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھلا ہے. بائبل میں لکھا ہے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. کس طرح سے پیدا کیا ہے؟ زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہے. پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے, میں بتاؤں, شاید کوئی کسی کے لیے نئی بات ہو. رابن ولیم ایک بہت بڑے ایکٹر تھے, اور میں ایک دفعہ اس کی بارے میں سن رہا تھا. جب فیو ایئرز بیک اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں اس کے آرٹیکل پڑھ رہا تھا اور دیکھ رہا تھا وائی ہی ڈائیڈ. اس کے پاس بہت پیسہ تھا, وائی ہی کمٹ سوئسائڈ, کیونکہ اس کے پاس زندہ امید نہیں تھی. وہ کہتا ہے کہ میرے کانوں میں آوازیں آتی ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آتی, میں بہت دعائیاں کھاتا ہوں. اور اگر آپ کو موقع ملے آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا, شاید اس کی ویڈیوز ابھی تک ہوں. تو وہ کہتا ہے I don't know how to cope, اور وہ لوگوں کو ہنساتا تھا. He was comedian too. وہ لوگوں کو ہنسانے والا. ایک دن اپنے آپ کو اوور ڈوز کر کے
he commits suicide. What was the reason? No living hope. Living hope किसके वसीला से आती है? यीशु के। अगर आपके पास यीशु नहीं है, अगर आपने मसीह को कबूल नहीं किया, तो रेजरेक्शन भी आपके लिए डेड है। मनाने का कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आप उसमें हिस्सेदार नहीं है। रेजरेक्शन उनके लिए मायने रखती है जिनके अंदर यीशु रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लिविंग होप नहीं है, डेड होप है, और वो दुनिया में कुछ डेड चीजों में जिंदा रहते हैं। क्योंकि जिनके पास लिविंग होप है, बाइबल ये बताती है कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 to 4, बस जब तुम मसीह के साथ जिलाएगे, जिलाए का वर्ड जो यूज किया गया है, इसका मतलब है जिंदा किए गए। इंग्लिश में लिखा है सिंस देन यू हैव बीन रेज्ड विद क्राइस्ट, लिखा है तो आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो। किन चीजों की तलाश में रहो? घरों की? किन चीजों की? आल में बाला, आसमानी, जहां मसीह मौजूद है। किन चीजों की तलाश में रहें? जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आल में बालों की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन की चीजों के, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा, तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाएंगे। ये मरने वालों के लिए, हमारे जो हमसे बिछड़ गए और जो जिंदा हैं, हमारे लिए ये उम्मीद की बात है कि जब हम जिंदगी में हैं, हमें आसमानी बातों की फिक्र में रहना है। ये 70-80 साल की जिंदगी के फिक्र में ना रहें, ये तो टेम्परेरी है, ऐसे ही गुजर जाएगी। जो आल में बाला की चीजें हैं, उनकी तलाश में रहें। आपके पास लिविंग होप है या नहीं है? यू आर कंप्लीटली फॉरगिवन और नॉट? क्या मसीह ने तो फॉरगिवनेस दे दी, पर क्या आपने मुआफी मांगी है? क्योंकि ये नहीं है कि मसीह ने फॉरगिवनेस दे दी, लेकिन अगर आप मसीह के पास आए नहीं, तो वो फॉरगिवनेस आपके लिए नहीं है। आर यू राइट विद गॉड? क्या आपने तौबा की है? क्या आप रेजरेक्टेड यीशु के पीछे हैं? रेजरेक्शन का मतलब है जिंदगी, या मुर्दा चीजों के पीछे हैं? तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? हम जिंदगी की चीजों को मुर्दा चीजों में, मुर्दा दुनिया में, मुर्दा रिलेशनशिप में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और हम ये सोचते हैं शायद ये चीज मेरे पास आएगी तो मैं खुश होऊंगा, पर ऐसा नहीं है। आपकी जिंदगी के अंदर रेजरेक्शन क्यों नहीं? रिश्तों में रेजरेक्शन क्यों नहीं? मसीह तो जिंदा हो गया, पर अगर आप कहते हैं मेरे अंदर मसीह है, रिश्तों के अंदर मुर्दापन क्यों है? आपकी जिंदगी में खुशी क्यों नहीं? उम्मीद का मालिक है तो नाउमीदी क्यों है? What is the reason? रीजन ये है कि आज भी मेरा मसीह शायद कब्र में बंद है। मैं मुर्दा यीशु को मानता हूं, जिंदा यीशु को नहीं। क्योंकि जो जिंदा यीशु को मानते हैं, वो जिंदगी के मालिक को तलाश करते हैं, चीजों में नहीं, बल्कि आल में बाला की चीजों में। वो दुनिया में नहीं, बल्कि आसमानों में खुशी ढूंढते हैं। और वो पौल की मानंद कहते हैं, मैंने अपने आप को मसीह के साथ मसलूब किया, और अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में। अब मैं मसीह में नया मखलूक हूं। आई एम ए न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएचर। और ये जिंदगी का मालिक आपको भी लिविंग होप दे सकता है, जब आप उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताता चलूं कि जब ये डेड होप शागिर्दों के अंदर थी, मसीह मर गया, जब उन्हें पता लगा कि वो जिंदा है, तो वो मसीह के लिए मरने को तैयार हो गए। मौत का सारा खौफ ही खत्म हो गया। यार तो कुछ भी नहीं, उन्होंने सोचा ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो जिंदा हो गया और मैं भी इसी तरह जिंदा हो जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा उनको मिला कि उन्होंने कहा सलीब नहीं, हमें उल्टी सलीब दो। उनको छेदा गया, नेज़ों से मारा गया। यीशु के शागिर्दों के उनमें से कोई भी नहीं डरा, उनमें से किसी ने नहीं हाथ जोड़े, नहीं यार कोई सिफारिश लबो मैनू ही छुड़ा हुआ तो नो। वो कहते थे हम जल्द यीशु से मिलना चाहते हैं, और जो यीशु के अंदर है वो जिंदगी को मुर्दा चीजों में तलाश नहीं करते। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वेयर आर यू लुकिंग फॉर जीसस? जिस तरह ये औरतें
مسیح کو تلاش کر رہی تھی قبر میں، اور فرشتے نے اسے کہا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ تو میں اور آپ کن چیزوں میں یسوع کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں.